Try nga natin mag ano, sniper guys. Try nga natin, oh. Defend the objective. Uy! Dalawa sila dun guys, sayang. Napatay ko yung isa, nakuha niya rin ako. Kaya mo yan, shotgun versus SR. Ayun na. Nice, nice, nice. Nice team. Oh, nag-SR guys. Saan kaya yun? Ayun, no. Sniper. Harap-harapan, no. Harap-harapan. Get ready for the next round. Defend the objectives. Nice one. Nakuha rin kita. Bomb spotted. Wala ba dito? Baka meron dito guys. Ay, ano yun? Wala ka. Delay ba yung wifi ko guys? Kainis. Nyari dun. Baka malikuran na tayo, no? Ayun na nga. Saan yun? Sa mid? Nice, nice. Nice team. Next round. Okay, let's go. Defend the objective. Habol, 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 habol. Nawawala nga yung wifi ko guys. Yun nga talaga yung problem ng wifi ko. Enemy has dropped the bomb. Enemy contact. Hala. Patay na sana dalawa dun guys. Sorry. Nakita ko pumula yung wifi ko guys eh. Ang dami nila dun ah. Defend the objective. Isa pa nga. Ah, grenade, grenade. Wag, wag, wag. What the? Bomb Sakit, spotted. sakit, sakit, sakit. Kalma, kalma. Dito mama kasi. UAV Sayang. online. UAV. Dito sa akin. Saan yun? Oh, galing ng mga kasama guys. Next round. Okay. Destroy the objective. We got the bomb. Naglalag kasi ako. Hindi abot yung wifi dito guys. Ito guys, legendary smoke guys. Oh. Dito isa. Naglalag ako. Ay! Nawawala yung signal ko guys. Nawawala yung signal ko, sorry. Oh, tingnan mo, grabe yung lag oh.
Diyan sa baba to siguro. Plant the bomb na. Wala. The bomb has been planted. Saan mo? Throwing smoke grenade. Taas siya dadaan. Last man standing. Finish it. Ay, grabe. Andun pala siya. Contact with enemy. Hindi ko napansin. Sorry. Sayang. Lost that round. Hindi kasi ako naka-ghost. Kung naka-ghost sana ako doon, di ako makikita sa UAV ng kalaban. Okay. Destroy the objective. Bomb acquired. Lost the bomb. Smoke out. Saan galing yun, guys? Mission. Nandiyan pa rin sa taas. Delay kasi yung wifi ko. Ayun na. Tango down. Tago. Cover. Kita ka dyan. Liko sa kabila. Nakasunod yun. Get down, sniper. Lost that round, but it's not Kainis over yung yet. wifi. Ready up. Kainis yung wifi ko. 2 bars lang ah. Destroy the Makambak. objective. Flash out. Grabe yung lag ah. Kalma lang. The bomb has been planted. Ay, naku po. Sorry, naglalag yung phone ko, guys. Dahil sa internet. Kaya di ako tuloy maka SR kasi delay bago pa ako makatama. Patay na ako, guys. Number 3 na lang tayo. Mission accomplished. Good work. Gusto ko pa sana maglaro. Total may nanood pa naman. Sige nga, isa pa.